السلام عليكم. اليوم جينا بكيفية أخرى وهي عبارة عن كيفية الصابلي. لهذه الكيفية نحتاج 2 بيضات، ربع كاس زيت، كاس سكر غلاس، 250 غرام زبدة، شوية فاني، باكي خميرة، farine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici pour faire une nouvelle recette de sablé. Pour cette recette nous avons besoin de 250 g de beurre, un verre de sucre glace, un quart de verre d'huile, 2 œufs, de la vanille, un paquet de levure chimique et de la farine. نبداو أولا نخدمو الزبدة مع السكر. On commence d'abord par mettre le beurre avec le sucre. بدي نحب نخدم الكاطو صابلي بيدي هكا باش نحاول ندخل السكر مليح في الزبده ونبقى نحك فيها مليح كيما هكا حتى يولي لونها ابيض. On mélange bien avec la main jusqu'à qu'on obtient une couleur blanche. ومن بعد نضيفو المقادير الباقية هي عبارة عن الزيت، الفاني، البيض والفرينة. Après on rajoute les autres ingrédients, la farine, les œufs, le sucre et l'huile. بعد ما حكينا الزبده والسكر مليح كيما راكم تشوفوا تغير لون الزبده شويه ولا اللون ابيض فاتح، نضيفوا ربع كاس زيت. Quand le sucre et le beurre se sont bien mélangés, le beurre est devenu un peu plus pâle. Et après on a rajouté l'huile. زوج بيضات. Et on rajoute les 2 œufs. ونخلط. نضيفوا لافاني، مغرف صغيره فاني. On rajoute une petite cuillère de vanille. ونخلطوا حتى يتجانس المقادير كامل مع بعضها. Et on mélange jusqu'à que les ingrédients mélange bien. On mélange. في هذه الأثناء نضيفوا الفرينة غير بشوية ونخلطوا حتى نحصلوا على عجينة طرية. Puis on rajoute la farine peu à peu jusqu'à qu'on obtient une pâte molle. نضيفوا باكي خميرة. Puis on rajoute un paquet de levure chimique. ونبقاو نضيفوا الفرينة ونشوفوا. Et on continue à rajouter la farine et on regarde. فوالا كما راكم تشوفوا نجمعوا العجينة تاعنا غير بالاصابع ديالنا لانها صابلي ما تحتاجش نعجنوها. On rajoute, on colle la pâte juste avec nos doigts parce que le sablé, on n'a pas besoin de la pétrir.
بدنا لكم بعد ما خليت العجينه ارتاحت طبعا طرحتها بالحلال وقطعتها بالطبع بشكل مثلثات. نتوما بخي ديروا حسب ما ترغبوا. كما لاحظتوا راني درت غير نفس الشكل، يعني ما درتش الجهه المثقوبه لانه حندير الشكل الرخامي بالشوكولا من الفوق، لهذا ما نحتاجش لهذاك الطرق. Quand on a laissé un peu la pâte reposer, on a étalé avec un rouleau pâtisserie, on a coupé avec une pièce de gâteau sablé. Moi j'ai choisi la forme triangle, après vous choisissez n'importe forme que vous voulez. Et j'ai pas fait le petit trou en haut comme vous voyez, je laissé comme ça parce que je veux faire un nappage au chocolat noir et blanc. Après on va voir, je veux mettre ce gâteau au four au 180 degrés jusque pour le temps, c'est à peu près 15 minutes jusque le gâteau il sera blanc et on laisse pas trop dur, il faut que le gâteau il reste la couleur blanche. بالنسبه لدرجه حراره الفرن هي 180 درجه. وقت نتاعو هو 15 دقيقه انه حتى تكون الحلوى لون ابيض، يعني ما نخليوهاش تحمر. دوك نحطوها طيب ومن بعد ما يطيب نرجعو ونعطيكم الكلاصاج نتاعو. بعد ما طابت الحلوى تاعنا كما راكم تشوفوا اللون من فوق ابيض ومن تحت شويه دوغي، نلصقوها بالمعجون. انا هنايا درت معجون المشماش، زدت له شويه كاوكاو مع حلوه الترك، ضفت له شويه حلوه الترك كما راكم تشوفوا. هاي تلقاوها في لي غون سيرفاس عند الترك، هذه هي اللي ما يعرفهاش. Quand notre gâteau il est cuit comme ça blanc à blanc, voilà comme un sablé normal, on met la confiture des abricots avec un peu de cacahuètes en poudre plus alouette stock. C'est ça. On trouve sur les grandes surfaces Auchan, géant. بعد نديروا له من الفوق الشوكولا كما راكم تشوفوا. باش نتحصلوا على هذه الطريقه ذوبنا شوكولا بيضاء وسوداء وحطيناها بهذه الطريقه، يعني نحطوا جهه بيضاء وجهه سوداء ونحاولوا نخلطوا هنا في الوسط ونهزوا الحبه تاعنا نغطسوها غير في النص باش تاخذ لنا الشكل كما راكم تشوفوا، ونخلوها تجمد ونلصقوا زوج حبات بخليط الكونفيتور كما هكا. حاولوا بقدر الامكان نغطسوه مليح باش نحصلوا على هذاك الشكل، وهذا هو الشكل النهائي. وفي الاخير نكمل الحلوى تاعي بالتزيين تاعها ومن بعد نقدموها في طبق التزيين. نلتقيو بعد قليل ان شاء الله. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on met des confitures halwa turc et cacao pour mettre dans le gâteau, après on appuie au chocolat blanc et chocolat noir. Pour obtenir cette forme-là de chocolat, on fondue le côté chocolat blanc et noir ensemble dans une seule assiette. Après on fait des traits comme ça, on mélange au milieu avec le chocolat blanc et noir comme vous voyez comme ça, et on met la pièce au milieu. Et comme ça on obtenir cette forme. Je vous laisse je vais finir mon gâteau là, après on va regarder dans une assiette. Merci. وهنا كما تشوفوا كملنا الحلوى تاعنا ودرنا لها لصقنا الحبه بجوج حبات مع بعض بالمربى، ومن فوق درنا لهم الشوكولا نابي رخام شكل رخامي. هذا هو شكلها النهائي كما راكم تشوفوا. On a fini de coller le gâteau avec la confiture. Et on a fait avec le chocolat blanc et noir, on a fait des zigzags comme ça. Et c'est le dernier forme là, comme vous voyez.